عندي كبرات تخطاتلتي مدبر ساتلايت تلفزيون إريسات أمريكاوي تكال سللا CIA شحن شعاتن ميتين سوسان شعاتن بريتشارد مايلس كوبلاند بيلون إسياس أفوركي كمي كمزمل مولوز قلت زانتا قدما يكفال حزنا لكم قريبنا لنا نمكة تتالو بخبري نعدم بخلت شحن عسر تغلتن بتسفى ميكائيل جورجو زبل سم كاببو دجاز ماتش هابتا جيرجيس هابتيت زتوسديو بإنجليزية تتصحف عنقت من صحف ماذر اوف اول CIA political targets in Ethiopia تسفى ميكائيل جورجو خمسترخو عالمي اشتي كمزي صحفو متيت سناي أديس أبابا لكاتيت شحن شعاتن ميتين سماين حموشتن عامة مهرت قئز شحن شعاتن ميتين تسعان سلستن عامة مهرت فرنجي كابا محارنا استترقوميو نابتيك اندي أرستنا قد ممتونا بزعبا CIA حتصير مبرهي خنهب بشحن شعاتميتن 47 استمسرت CIA هاجراوي ربحتات أمريكا أبو تاي هاجرات موحاس سرح تكال سليايو لكع كم تمدارجتو زنبرة ناي سوفيت حبرت KGB CIA ونزتوها أبو حلافنت أب متجبار بعمق تنكسق السنيحيو كاب جزية مسرتو أتحيزو بفلاي أب سلسة عند بدايات بحيلن بحبو وريتن أبيلو أب وتاي هاجرات بزجبرو بوليتيكاوي متتواتن سنا أمراوي كناتن أزيو عوتينيرو أمريكان سوشاليزم أب مقلاس زنبرات تخرت أب قمت بمئتاو CIA سوشاليستاوي سرعات بحبو صليخون موداقن أب كندقو دما كم وينتو ززورم عصبات سرعاتات نمتكالب عتب كسرح سانيحيو نحاد سرعات صليخو بمئتاون بوريتن كقمتلو أب زيك للوانقنا أمريكا وتهدراو حيلي بمتقام عصب سرعات كام متكال دحر أي كتب للنيانيرا إذا خلو دما بسم ديمقراسن سبعاوي مسالاتن يو زشفن نيرو بزيد ما يو بشحن شعاتن ميتين سوسان شعاتن CIA أب معسكر كانيو أسمرا بروجكت مزرع زرقي ويد ما مدبر فلسي زبل الحبوق سمستوهبو حدا أزيو مستراوي سرحيت الزبقسة أب تقوانتي حبرات منقستات أمريكا أب سرعات هاي السلاسة زنبرا أمنت ملؤ بملؤ أدفئة يعني سلازي إزي بروجكت CIA نربحتات أمريكا أب كيح بحرن كارنا أفريكان نمعك أبزخ إلا كالا أمارات إتات نمجلاو زعلمين يرو إزي مارات إزي دما مسأتو إسياس أفوركي بمتحبار أنتار حدنت إثيوبيا زغن عوليت مقلامين يرو منالبات سمعتنا نزان تازن مؤمانو يتقوم يخون مبر إذا حق زيز تنقرأ بخالق زي كونه سبت أب تقوانتي أب إرترا أما حدار أوراد جاز نبرن أب كانيو ستيشن أب منغو CIA إسياس أفوركن أب استخايل دردر بأكال استساتفن تسفى ميكائيل جورجويو بهاجرات عرب تلقف زنبرت تقادلو حارنت إرترا ويدما جبها أب متحت إرترا بتقبروز نبرت وتهدرا وسرحيتات سمان ناقرنا مسمته بأنصارو دما منقست هاي السلاسة بستفر علي خورنعات تهاريمو دوم بالمسيس أقمو أمريكا أبقى بحرن قرن أفريقان زنبرا ربحا أب حدقا خمس ودق تغنزبت الزخونتات زي كمزيلو تقتسيلو إرتران كيح بحرن أب تحت قطر إتن مشارخة سوفيت زخونة أخررت عرباوين هاقرات كودقي سرعات هاي السلاسة وانت قمتيلو بسوشاليستاوي سرعات كتكايو زبل كبير سقات منقست أمريكا أبهري روانيرو أرزخن تقصو زقبانا أقداس نتبي بسنكتي ودب حرنت فلسطين PLO زهوبو زنبرا سلطنان مخرن كومون بليبيا سودان دبوب يمنن كالأوت زقرب زنبرا عتقن جنزباو دقفن مسرتا هزباو حيلتات حدا أقداسي تاريخاوي مدرك كوينو محلافويو كساب شعو اوان إرتراويان تقاللتي نتوقتن تبارعتن زتقامولو زنبرو أقات أميتاتو وحدينيرو بشحن شعاتن ميتن سوسان شعاتن قن أوت هاقرات كم كوبان تشاينان بمخادم عبول سلتو غوريلا سلطنو إرتراويان قطروم كزايد جمرة إرتراويان بزحدش سلطو من أطوارو من تتقيمهم دما شويان فرتي مشواي وزعتنياتات ديبلوماسياتات أبق المكاميراتات دلدلات مفراس كمون نسبة سلطانن محازوت إثيوبيا تهنديد كمقتالن زأمسلو سرحيتاتن تكبارات رعدن ككايلو جمرو هاي إيرليك ذا ستراجل أوفر إيرترا شحن شعاتن ميتين سمانين سلستن قط عسران شمولتن الزغولتات الزي ما نت بروجكت مزرع زر إزبل مستراوي سمستوهبو سرحيت CIA كم دحر بايتا خوينو أقلقلا برقص دما CIA نتتسلم مسكرم بلاك سبتمبر بزبل زفلت فلسطيناوي ودب أب أسمران قراعن أب زنبرة معسكرات أمريكا ككايدو زوطنو متقعتي أقدمو بمفلات كم زفشل جيريو اتي بروجكت مسجمرة أبالات CIA لعلو السبا سلطان كانيو ستيشنن نتوما بسمر ركبو توب 5 زبهال تكالن كلب جولفن كزانا بعز مصوص نمرو مهوراتن من إسياتن إرتراويان أب مملمال تتأمدو اتي سوليكا بمئتاو زكايدو وزنبرو نتفتات سللا CIA كل التحققات كم زقنزب قبرا حدا منقست هاي السلاسة بسيفيلاون وتهدلاون تقاومو توتيروس لزنبرة علمي وحاتيل كم زخنة
ካልኣይ ድማ እቲ ኣብ በረኻታት ኤርትራ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ወይ ድማ ጀብሃ ካብቶም ሃዲኑ ብምቕንጻል ዝኣልዮም ዝነበረ ብዓቢኡ ክርስቲያን ዝኾኑ ተጋደልቲ ሓያል ተቃውሞ ይገጥሞ ከም ዝነበረ እዩ። ካብቶም ንጀብሃ ዝቃወሙ ዝነበሩ ኤርትራውያን ጉጅለታት እቲ ብኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝምራሕ ዝነበረ ሰልፊ ናጽነት ይርከቦ። ብ1965 ጀብሃ ንኺዳነ ክንፈ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ተምሃሮ ክምልምልን ኣንጻር መንግስቲ ሃይለ ስላሴ ናይ ተምሃሮ ዕልዋ ዘርኢ ክዘርእን ልኢኻቶን ይረኣያ። ማርካሲስ ኣብ ጽሑፉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሩ ኤርትራውያን ተምሃሮ በቲ ዝነበሮም ፖለቲካዊ ንጥፈታትን ኣብ መፋርቕ 1960ታት ኣብ ማእኸል ኢትዮጵያውያን ተምሃሮ ይግንፍል ንዝነበረ ሱርበተኻዊ ስነ ሓሳብ ዕንቆት ብምስጣሞምን ብፍሉይ ይፍለጡ ነይሮም ይብል። ማርካሲስ ናሽናል ኤንድ ክላስ ኮንፍሊክት ኢን ዘ ሆርን 1985 ገጽ 119 ኣጋጣሚ ይኹን ወይስ ብውጥን ዕልዋ ኢትዮጵያውያን ተምሃሮ እውን ብ1965 እዩ ጀሚሩ። እቲ ድሓር ንህዝባዊ ግንባር ወይ ድማ ሻዕብያ ዝመራሕ ማእከል ምናልባት እውን ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሓዊስካ ኣብኡ እዩ ተመልሚሉ። ኪዳነ ክንፈ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ብዘይ ወላ ሓንቲ ክትትል መርበብ ስለላ ኢትዮጵያ ነዚ ናይ ምምልማልን ዕልዋ ምልዓዓልን ተልእኾ ክካይድ ይኽእል እዩ ኢልካ ምሕሳቡ ኣጸጋሚ እዩ። ብኣንጻሩ ግን ንሱ እውን ኣብ ውሽጢ ጀብሃ ኣባል ሲኣይኤ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣሎ። ብርግጽ ድማ ሲኣይኤ ዘይደልዮም ተቃወምቲ ሰልፍታት ሰሊኹ ብምእታውን ጎድናዊ ውድባት ብምፍጣርን ኣብ ምብትታን ዘለዎ ፍሉይ ክእለት ኣብ ግምት ብምእታው ብቐጥታ ወይ እውን ብተዘዋዋሪ ብስዑድ ዓረብን ዓቀባዊት ዒራቕን ኣቢሉ ነቲ ኣብ ምዕራባዊ መታሕቲ ዝነበረ ሞስሊም መሪሕነት ጀብሃ ሰሊኹ ኣትይዎ ነይሩ እዩ። እዚ ድማ በቲ ፍሉጥ ከፋፊልካ ግዛእ ዝብል ዕላምኡ ማለት ብሃይማኖትን ብቋንቋን ዓረብኛ ኣንጻር ትግርኛ ንምግጫው ዝተገብረ ውዲት ሽሕ እኳ በቶም ክርስቲያን ነበርቲ ኸበሳታት ብርቱዕ ቅሬታ እንተነበረ ዓረብኛ ወግዓዊ ቋንቋ ጀብሃ እዩ ነይሩ። ጽሑፋት በቲ ቋንቋ እዩ ዝዳሎ ነይሩ። ከምኡውን ከም ጀብሃን ሻዕብያን ዝኣመሰለ ዓረባዊ ስያመታት ኣብቲ ግንባር ይዝውተር ነበረ። እዚ ኩሉ ድማ ነቲ ኣብ መንጎ ኣስላምን ክርስቲያን ዝነበረ ምትፍናን ኣገዲድዎ እዩ። እቲ ኣብ ውሽጢ ጀብሃ ብቐጻሊ ዝካየድ ዝነበረ ጃምላዊ ቅትለት ክርስቲያን ኣባላት ጠንቁ እዚ ኸፋፊልካ ናይ ምግዛእ ሜላታት እዩ ዝበሃል። ብዓቃባውያን ባእታታት ጀብሃ ዝተተግበረን ብፍላይ ኣብቶም ክርስቲያን ተወለድቲ ኸበሳ ብርቱዕ ተቃውሞ ዝፈጠረን ልክዕ ከምዚ ናይ ዝእዋን እዚ ክልል ዝኣመሰለ ብሃይማኖትን ቋንቋን ዝተመቓቐለ ዞባታት ምፍጣር እውን ውፅኢት ናይዚ ከፋፊልካ ምግዛእ ዝዕላመኡ ግዳማዊ ስልቲ ስልኮ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብተመሳሳሊ ኢትዮጵያ ምስ ሲኣይኤ ብምትሓበባር ምስ ጀብሃ ሕቡእ ርክባት ተካይድ ከም ዝነበረት እዩ ዝግለጽ። ብርግጽ እውን ኣብ ከባቢ መስከረም 1969 ማለት ቅድሚ ውሑዳት ሳምንታት እዚ ሕጂ ንትርኾ ዘለና ዛንታ ሲኣይኤ መራሕቲ ምዕራባውያን ዞባታት ምስቲ ሓደ እዋን ኣቦ መንበር ጀብሃን ዓቀባዊ ባእታን ዝነበረ እድሪስ መሓመድ ኣደም ኣብ ቀጻሊ ርክብ ነበሩ። ምስ ኢትዮጵያውያን ድማ ስምምዕን ምግባር ይዘራረቡ ነበሩ። እቲ ስምምዕ ድማ ጀብሃ ኣብ ዶባት ሱዳን ምዕራባዊ ክፋል ናጻ ግዝኣት ንኽወሃባ ኣብ ክንድኡ ብወገን ናብ ወደባት ምጽዋዕን ዓሰብን ዝወስድ መስመራት መራኸቢ ካብ ምዕንቃፍ ክትቅጠብ ዝብል ነበረ። መሐመድ ኣሕመድ ዓብዱ ኣባልቲ ብነሓሰ 1969 ኣብ ጉባኤ ኣዶብሓ ዝተመስረተ ሓፈሻዊ እዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣመልኪቱ ምስ ቆንስል ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ ሙራይ ጃክሰን ብምዝርራብ ተኸሲሱ ነይሩ። ቀንዲ ኣማኸርቲ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ኢትዮጵያዊ ኣመሓዳሪ ራስ ኣስራተ ካሳ ማለት ተስፋ ዮሃንስ በርሀ፣ ሓሚድ ፈረጅን መሐመድ ዑመር ቃድን ምስ ኣባላት ሓፈሻዊ እዚ ርክብ ክህልዎም ተወጢኑ ነይሩ። ብተወሳኺ ኣብ መጀመርያ 1970 ወይ 1969 እቲ ኢትዮጵያዊ ራስ ነዚ ጉዳይ እዚ ምስ እድሪስ ኣደም ንምዝርራብ ኣብ ጥቓ ዶብ ሱዳን ናብ እትርከብ ሓንቲ ርሕቕ ዝበለት ዓዲ ብሕቡእ ተጓዒዙ ነይሩ እዩ። ሃጋይ ኤርሊክ ዘ ስትራግል ኦቨር ኤርትሪያ 1962 ክሳብ 1978 ሕትመት ሁቨር 1983 ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብ1946 ኣብ ከበሳታት ሓማሴን ዝተወልደ ኮይኑ ብወገን ኣዲኡ ተወላዲ ጥንታዊትን ታሪኻዊትን ይሓ ኣብ ከባቢ ዓድዋ መበቆሉ ካብ ትግራይ እዩ። እቲ ሓደ እዋን ምክትል ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ጸኒሑ ድማ ኣመሓዳሪ ወሎ ዝነበረ ደጃዝማች ሰሎሞን ኣብርሃ ድማ ሓወቡኡ እዩ። ኢሳያስ ካብቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ኮሌጅ ምህንድስና ድሕሪ ምቁራፁ ብ1967 ማርካሲስ ግን ብ1966 ይብል ናብ ጀብሃ ተጸንቢሩ። ብርግጽ ድማ ብ1967 ላዕለዋይ ባይቶ ጀብሃ ናብታ ሞዓዊት ቻይና ሰዲዱ ናይ 6 ወርሒ ወተሃደራዊ ስልጠና ከም ዝረክብ ገይርዎ። እዚ ድማ ነቲ ዝበዝሐ መሪሕነቱ ብተወለድቲ ምዕራባውያን መታሕቲ ዝተዓብለለ ዓቀባዊ ኣስላማዊ ግንባር ንሓደ ሓድሽ ምልሙል ክርስቲያን ከምዚ ዓይነት ዕድል ምሃቡ ኣዝዩ ዘገርም ነበረ።
ሃጋይ ኤርሌክ ብዛዕባ ቀዳሞት መዓልትታት ኢሳያስን ምስቲ ፍርቂ ኢጣልያዊ ዝነበረ ዶክተር ቢያዞሎ ብዝነበሮ ርክብ ዝፀሓፎ ዛንታ ብገሊኡ ጌጋ እዩ። ሃጋይ ኣብታ ጽሑፍቱ 1983 ገጽ 29 ኢሳያስ ከም መንእሰይ መጠን እቲ ኣብ ኣስመራ ዝነበረ ዶክተር ቢያዞሎ ዝተባህለ ማርክሳዊ ኣተሓሳስባ ዝነበሮ ፍርቂ ኢጣልያዊ ምሁር ቁጠባን ነጋዳይን ጽልዋ ኣሕዲሩሉ ነይሩ ይብል። ኣነ ግን ንዶክተር ቢያዞሎ ኣብ እዋን ደርግ ተሰዲዱ ኣብ ሮማ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብኣካል እፈልጦ እየ ነይረ። ንሱ ማርክሳዊ ነበረን። ብኣንጻር እኳ ደኣ ምስቲ ብሲኣይኤ ዝተወደበን ዝምወልን ዝነበረ ኢትዮጵያዊ መሪሕነት ኢፒዲኤ ኣዝዩ ጥቡቕ ዝምድና ነበሮ። ስለዚ ዶክተር ቢያዞሎ ኣብቶም ናይ 1960ታትን መጀመርታ 1970ታትን ኣብ ኣስመራ ንኢሳያስ ሓዊስካ ማርክሳዊ ካብ ተኸዲኖም ካብ ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ተሓባበርቲ ሲኣይኤ ሓደ ነይሩ ክኸውን ይኽእል ኢልካ ምድምዳም ይከኣል። ድሓር ኢሳያስ ስልጣን ምስ ሓዘ ዶክተር ቢያዞሎ ናብ ኣስመራ ተመሊሱ ንብረትን ኣባይትን ከም ዝመለሰሉ ተገይሩ እዩ። ብ1969 ኣብ ከተማ ከሰላ ነቲ ኣብቶም ምዕራባውያን ሙስሊም መራሕቲ ጀብሃ ዝተላዕለ ጸረ ክርስቲያን ህልኽን ናይ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ስለያ እዩ ዝብል ጥርጣረን ስዒቡ ኪዳነ ክንፈ ተቐቲሉ። በዚ ምኽንያት ድማ ሓያሎ ኣማኢት ዝኾኑ ክርስቲያናት ስለያ ናይቲ ሃፀያዊ መንግስቲኦም ብዝብል ክሲ ተረሸኑ። ጆን ማርካሲስ ገጽ 126-127 ነቶም ኣብታ ንተጋደልቲ ኸበሳ ሰራየ ሓማሴንን ኣካሎ ግዛይን ተባሂሎም ዝተላለወት ሓምሸይቲ ዞባ ተኣኪቦም ዝነበሩ ኤርትራውያንን ብፍላይ ድማ ነቶም ሱር በተኻውያን ዝነበሩ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባን እዚ ጀምላዊ ቅትለት እዚ ክጻወርዎ ዘይክእሉ ነጥበ መቐይሮ እዩ ነይሩ። ገሊኦም ነቲ ቓልሲ ጠንጢኖሞ ናብ ሱዳን ሃደሙ። ገሊኦም ድማ ነታ ሓምሸይቲ ዞባ ገዲፎም ምስቲ ኣዛዚ ሓምሸይቲ ዞባ ዝነበረ ኣብርሃም ተወልደ ንምጽምባር ዓላ ናብ ዝበሃል ኣብ መብራቓዊ ኣጻልፍ ኣከሎ ግዛይ ዝርከብ ቦታ ኣምርሑ። ካብቶም ናብ ዓላ ዘምርሑ ድማ እቲ ናይ ሽዑ ፖለቲካዊ ኮሚሳር እታ ዞባ ዝነበረ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሓደ እዩ ነይሩ። ማርካሲስ ገጽ 127 መጀመርታ ኣብዚ እዋን እዚ ኣቢሉ ቁፅሪ እቲ ብኢሳያስ ዝምራሕ ዝነበረ ጉጅለ ካብ 11 ኣይበዝሕን ነይሩ። ተስፋ ጽዮን መድሃኔ ገጽ 35 ብዛዕባ ኣባልነት ኢሳያስ ኣብ ውሽጢ ጀብሃ ክለዓል ዘለዎ ሓደ ካልእ ዓብይን ኣገዳስን ነጥብ እንተሎ ሎሚ ከም እንርድኦን ነቲ ጀብሃ ዝነበራ ጥርጣረ ሓቂ ከም ዝገብሮን ኢሳያስ ብርግጽ ሓደ ካብቶም ብኽፍሊት ኣብ ውሽጢ ጀብሃ ብምስጢር ናብ ኣዲስ ኣበባ ሓበሬታ ዘመሓላልፉ ዝነበሩ ሰለልቲ ኢትዮጵያ ከም ዝነበረ እዩ። ከም ሓቅ እውን ሓላፊ ትካል ንግዳዊ ስለላ ካቢነ ሃፀይ ሃይለስላሴ ዝነበረ ጀነራል ዳንኤል መንግስቱ መጋቢት 2001 ምስ መጽሔት ምኒልክ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ነዚ ኣረጋጊጽዎ እዩ። ጀነራል ዳንኤል ከም ዝገለጾ ስርሖም ካብ ውሽጣዊ ድሕነት ዝተፈለየ ነይሩ። ቀንዲ ዕላምኦም ጎረባብቲ ሃገራት ዓረብ ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ሶማልያን ዝካየድ ዝነበረ ጸረ ኢትዮጵያን ጸረ መንግስትን ምንቅስቓሳት ምክትታል፣ ንጥፈታት ኮሚኒስት ሶቪየት ኣብ ኢትዮጵያ ምስላይ ከምኡውን ሃፀይ ናብ ወፃኢ ኣብ ዝጓዓዝሉ እዋን ድሕንነቶም ምሕላው ነይሩ። እቲ ትካል ግዳማዊ ስለላ ኢትዮጵያ ምስ መሓዝቱ ብፍላይ ድማ ነቲ ከም ቀንዲ ጸላኢ ዝውሰድ ዝነበረ ሕብረት ሶቪየትን ኮሚኒዝምን ንምቅላስ ምስ ዝሕግዞም ዝነበረ ሲኣይኤ ጥቡቕ ምትሕብባር ነይርዎ። እቲ ጀነራል ንመጽሔት ምኒልክ ኣብ ዝሃቦ ቃል ፓል ሄንዝ ን27 ኣዋርሕ ካብ 1969 ክሳብ 1972 ኣመኻሪና እዩ ነይሩ ብምባል እቲ ዝነበረ ርክብ ክሳብ ክንደይ ዓሚቕ ከም ዝነበረ ሓቢሩ እዩ። ፓል ሄንዝ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ የማኽር ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኢሳያስ ድማ ኤርትራ ንምግንጻልን ኢትዮጵያ ንምብታንን ኣብ ኣስመራ ምስ ሪቻርድ ኮፕላንድ ውዲት ይኣልም ነበረ። ትካል ድሕነት ኢትዮጵያ ብሲኣይኤን ሞሳድን ከም ዝተወደበን ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ሃይለስላሴን እውን ልክዕ ከምቲ ናይ ሻህ ኢራን ሳቫክ ከም ሓደ ኣህጉራዊ ጨንፈር ሲኣይኤ ተገይሩ ክውሰድ ከም ዝኽእልን ግሁድ ምስጢር እዩ። ጀነራል ዳንኤል ከም ዝተረኾ እቲ ብጀብሃ ወይ ድማ ኢኤልኤፍ ዝምራሕ ዝነበረ ናይ ምግንጻል ምንቅስቓስ ኣዝዩ ንእሽቶይን ካብ 2,000 ዘይበዝሑ ሰዓብቲ ዝነበርዎ እኳ እንተነበረ በተማ ውሽጢ እቲ ውድብ ሰሊኾም ብዝነበሩ ሰለይቲ ቢሎም ግን ምንቅስቓሳቱ ብጥንቃቐ ይከታተሉ ነይሮም እዮም። ካብዞም ሰለይቲ ሓደ ድማ እቲ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ኩነታት ክከታተልን ጸብጻብ ከቕርበሎምን ኢሎም ዝመልመልዎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዩ ነይሩ። ናብ ጀብሃ ክጽምበር ዝተለኣኸሉ ቀንዲ ምኽንያት እውን እዚ ነበረ። ኢሳያስ በቲ ወኪል ንጉስ ኣመሓዳሪ ኤርትራን ዝነበረ ራስ ኣስራተ ካሳ 1964 ክሳብ 1970 ይምወልን ዘድልዮ ኩሉ ይዳለወሉን ነበረ። ኣብ ሱዳን ዝነበረ ወኪልና እውን ነቲ ሰለይትና ኣብ ውሽጢ ጀብሃ ክሰልኩ ንምግባር ዝገብርዎ ዝነበሩ ንጥፈታት የወሃህዶ ነበረ።
እቶም ሰለይትና ብብዝሒ ክርስቲያናት እዮም ነይሮም ምክንያቱ ኣብ ከበሳ ዝነበሩ ክርስቲያናት ብኣስላም ከይዕብለሉ ይፈርሑ ስለ ዝነበሩ እዩ ሲአይኤን ሞሳድን ነዚ ጉዳይ እዚ ይፈልጥዎ ከም ዝነበሩ ምንም ዘጠራጥር ኣይኮነን እስራኤላውያን ካብ 1965 ጀሚሮም ምስ ራስ ኣስራተ ካሳ ብምግጣም ኣንጻር ጀብሃ ንምቅላስ ነበልባል ዝተባህለ ፍሉይ ወታደራዊ ክፍሊ ኮማንዶ ኣብ ብምስራት ተጸሚዶም ነበሩ ኢሳያስ ነዚ ይፈልጦ ክኸውን ኣለዎ እዚ ድማ ኢሳያስ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንሓዋሮ ቅድሚ ምውፅኡ ምናልባት እውን ገና ኣብ ኮሌጅ ምህንድስና ተምሃራይ ከሎ ምስ ሲአይኤ ርክብ ነይርዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ንዝብል ጥርጣረ መርትዖ ይኸውን ገለ መራሕቲ ጀብሃ እውን ነዚ ይሰምርዎ እዮም ኣሜሪካውያን እቲ ሰልፊ ናጽነት ዝገጥሞ ዝነበረ መስጎግቲ ምስ ተረድኡን ምስ ፈለጡን እነዚ ጉጅለ ዝተጠቒሞም ኣንጻር እቲ ሙስሊም መሪሕነት ጀብኻን ነቲ ኣብ ኣስመራን ጉራዕን ዝነበረ ማዓስከራቶም ዘፈራርሕ ዝነበረ መሻርኽቶም ፍልስጤማዊ ውድብ ወይ ድማ ጸሊም መስከረምን ክዋግእዎ ከም ዝኽእሉ ተገንዘቡ በዚ ምኽንያት ድማ እዩ ሪቻርድ ኮፕላንድ እቲ ሓቀኛ ስሙ ኣብቲ እዋን ንጀማል ዓብደል ናስር ዝመልመለ ፍሉጥ ኣባል ሲአይኤ ማይልስ ኮፕላንድ እዩ ኢልና ንኣምን ነቲ ፕሮጀክት ምዝራእ ዘርኢ ብምብጋስ ንኣባላት እቲ ውድብ ክሃድን ዝጀመረ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ትገንጸል ኣይትገንጸል ሰብኣዊ መሰላት ይከበር ፖሊሲ ወፃኢ ኣሜሪካ ግዲ የብሉን ረብሓታት ኣሜሪካ ክሳብ ዝተሓለወ ምስ ሰይጣን እውን እንተኾነ ኪዳን ከኣስሩ ጅልዋት እዮም ነይሮም ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቃውሞ ከይለዓል ብምስጋእ ሪቻርድ ኮፕላንድ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን መሪሕነት ጀብኻን ዋዕላ ሰላም ክካየድ ሓሳብ ኣቕረበ እቲ ናይ ዕድመ ደብዳቤ ብርግጽ ናብ መሪሕነት ጀብሃ ተሰዲዱ ድዩ ወይስ ከምቲ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳያት ልሙድ ዝኾነ ነቲ ዝምልከቱ ኣካል ከይዓደሙ ስም ጥራሕ ናይ ምእዋጅ ካልእ ሸርሒ ሲአይኤ እዩ ነይሩ ንዝብል ሕቶ እቶም ካብ ጀብሃ ዝተረፉ ውልቀ ሰባት ክነግሩና ዝኽእሉ እዩ ንሰልፊ ናጽነት ኣብቲ ዋዕላ ክሳተፉ ዝዕድም ፍሉይ ደብዳቤ ድማ ብደጃዝማች ገብረ ዮሃንስ ተስፋ ማርያም ተጻሕፈ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ሰልፊ ናጽነት በቶም ኣብቲ እዋን መራሕቲ ኣብ ዓላ ዝነበረ ጉጅለ ክርስቲያን ዝነበሩ አብርሃም ተወልደን ሰሎሞን ወልደ ማርያምን ዝተፈረመ ኣወንታዊ ምላሽ ምስ ተቐበለ መዓልትን ቦታን እቲ ዋዕላ ተወሰነ በዚ መሰረት ድማ ብሕዳር 28 1962 ወይ ድማ ኖቨምበር 1969 ሰለስተ ወከልቲ ዝሓዘ ናይ መንግስቲ መደራደሪ ኮሚቴ ቆመ እቶም ወከልቲ ድማ ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ ኤርትራ ሌተናል ኮሎኔል ገብረዝጋቢሄር መሓሪ ንዛንታዚ ዝጽሕፍ ዘሎ ኣመሓዳሪ ደቀ ምሓረ ተስፋ ሚካኤል ጆርጆ ከምኡን ኣብ መንበር እቲ ኮሚቴ ዝነበረ ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ደጃዝማች ገብረ ኺዳን ተሰማ እዮም ነይሮም ብሓሙሽተ ታሕሳስ እቲ መደራደሪ ኮሚቴ ናብ በረኻ ዓላ ኣምርሐ ይኹን እምበር ብሰንኪቲ ኣብ መንጎ ዘን ጉጅለታት ዝነበረ ግጭት መራሕቲ ጀብሃ ኣይመጹን ኣብኡ ጸኒሖም ዝተጸበዩና ወገናት ሰልፊ ናጽነት ጥራዮም ነይሮም በዚ ድማ ሰልፊ ናጽነት ምስቲ ልኡኽ መንግስቲ ንበይኖምን ብናጽነትን ክመያየጡን ምስቶም ኣብ ቃኘው ዝነበሩ ኣሜሪካውያን ሰበስልጣን ክራኸቡን ጽቡቕ ዕድል ረኸቡ ኣብቲ ዘተ ብኽልቲኦም ወገናት ዝተፈላለዩ ሓሳባት ቀረቡ ሰልፊ ናጽነት ነቲ ሙስሊም ጀብሃ ንምውጋእ ናይ ኣጽዋርን ንዋትን ሓገዝ ክወሃቦም ሓተቱ ይኹን እምበር እቲ ወገን መንግስቲ ኣብ መንጎ ዜጋታት ናይ ሃይማኖት ኩናት ክጓሃሃር ኣይንደልን ኢና ብምባል ነቲ ሕቶ ነጸጎ ኣብ ክንዲኡ ግን ሰልፊ ናጽነት ኢሎም ንመንግስቲ ሂቦም ውግእ ከቋርጹ ሓሳብ ኣቕረብሎም ሰልፊ ናጽነት ድማ ነዚ ሓሳብ እዚ ምስ ኣባላቱ ተዛትዩ መልሲ ክህብ ግዜ ስለ ዝሓተተ ካልእ ቆፀራ ተታሒዙ እቲ ኣኼባ ኣብኡ ተደምደመ ድሕረዚ ሪቻርድ ኮፕላንድ ነቲ ደራሲ እዚ መጽሓፍ ተስፋ ሚካኤል ጆርጆ ኣብ መንጎኡን መሪሕነት ሰልፊ ናጽነትን ፍሉይ ርክብ ክዳለወሉ ሓተቶ በዚ መሰረት ድማ ኣብ መንጎ ሪቻርድ ኮፕላንድን ሃብተ ስላሴ ገብረ መድህንን ኣብ ወታደራዊ ማዓስከር ቃኘው ርክብ ተገብረ ኣብዚ ርክብ እዚ ኮፕላንድ ካብ ሃብተ ስላሴ ምስ ትሕቡእ ውዲት ዝተኣሳሰሩ ሓያሎ ኣገደስቲ ሓቅታት ተረድአ ምስቶም ሓደስቲ ፈተውቱ ኪዳን ብምትእታው ነቲ ብዓረብ ዝልገፍ ጀብኻን ንመንግስቲ ሃይለ ስላሴን ብድሕሪት ብሃንደበት ከጥቅዖ ከም ዘለዎ ወሰነ ረብሓታት ኣሜሪካ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪቃን ክሳብ ዝተሓለወ ኤርትራ ክትበታተን ንዕኡ ብዙሕ ዝዓጦ ይነበረን ሃብተ ስላሴ ነቲ ምስ ሪቻርድ ኮፕላንድ ዝገበሮ ዘተ ንኣብርሃም ተወልደን ኢሳያስ ኣፈወርቅን ገለጸሎም ድሕሪኡ ምስ ሪቻርድ ኮፕላንድ ንዝግበር ቀጻሊ ኣኼባ ኣጀንዳ ከዳሉ ናብ ደቀ ምሓረ ተመልሰ Andian. Andel.